Dobrodošli na kanal Codex Militaria. Nalazimo se u Kopenhagenu, ispred Carskog vojnog muzeja, koji se nalazi u sklopu Carske palače ovdje u Kopenhagenu. Ovo je ulaz u muzej koji ćemo sada proći. Danska se hvali sa 500 godina ratne povijesti. Znamo da je Danska imala bogatu srednjovjekovnu povijest i u renesansno doba sukobe sa Švedskom, tako da tu očekujem velike stvari. Nakon toga nije imala ključnu ulogu u svjetskim ratovima, pa će tu uglavnom biti vjerojatno spomena otpora Njemcima. Iza mene se nalazi prvi eksponat, a to je tank Leopard 1, koji je bio u službi od 70. do 92. kad je zamijenjen tenkovima Leopard 2. Zanimljivo, jedini put kad je Danska iskoristila ove tenkove je bio u ratovima u Jugoslaviji kad su bili raspoređeni u okviru UN-ovih snaga. Eto, nadam se da će vam se ovaj kratki obilazak Danskog vojnog muzeja svidjeti, da ćemo naučiti nešto zanimljivo i krenimo. Našu priču ćemo započeti obilaskom vanjskih postavljenih topova. Ovo su topovi iz srednjeg vijeka i nakon toga vidimo da su neki željezni, a neki su karakteristično brončani, što prepoznajemo po zelenoj patini koju su dobili. I u srednjem vijeku počinje naša priča. Naime, Danci nisu ponosni na svoju vikinšku povijest. Daleko od toga da se tu nije svašta događalo, u jednom trenutku kralj Knut je vladao čitavom Engleskom, ali nekako je do 1500. godine bili su ili asimilirani ili istjerani i stoga su vladali Švedskom i Norveškom, dakle Švedska i Norveška su bile pod danskim kraljevima. I 1500. se događa jedna vrlo važna bitka kod Ditmaršena, gdje je danski kralj sa 10.000 svojih elitnih vojnika, plaćenika, stajačom vojskom, ušao u močvare u južnom Jutlandu kako bi pokorio taj dio Ditmaršena, međutim doživio je potpun poraz u močvarnim uvjetima, njegova vojska nije mogla iskoristiti prednost u ovom topništvu koje upravo gledamo. Dakle, ovi ukrašeni carski topovi su bili simbol moći i bogatstva i imali su važnu ulogu na bojnom polju, ali u močvarnim uvjetima gdje se putovalo samo jednom cestom iznenadili su ih seljaci koji su poznavali dobro taj teren, koji su navodno čak preskakali te kanale pomoću svojih kopalja, kao neki skok uvis, kombinacija skoka uvis i udalj, i pobili su pola danske kraljevske vojske. I tu su 1500. godine krenule velike pobune prvenstveno Šveđana, ali i Norvežana, i uključivali su se i Rusi u te ratove i tu se Dansko carstvo počelo raspadati. Dakle, govorimo o preko 300 godina ratova između Šveđana i Danaca i to je prekompleksno stvarno da se analizira sad u detalje. Tu je 7-godišnji rat, Kalmarski rat, 30-godišnji rat, Torstenstov rat, Sjeverni rat, Skanski rat, Veliki sjeverni rat, Rusko-švedski rat i tako dalje. Ono što je važno je da su se Danci udruživali s drugim nacijama, jer je 30-godišnji rat imao religijski karakter, a Rusiji je odgovaralo da relativno mala i slaba Danska kontrolira izlaz iz Baltičkog mora radije nego da to preuzme neka velika država poput Velike Britanije koja je gledala taj teritorij ili Njemačke koja se polagano okrupnjivala i ujedinjavala. Ovdje vidimo kolekciju oružja iz tog doba, dakle 1500. do 1800. kad lagano ulazimo u napoleonske ratove, o njima uskoro. I vidimo, ovo me posebno impresioniralo, kolekcija plemićkog oružja, dakle puške ukrašene bjelokosti i drugim ornamentima, stvarno fenomenalno izgledaju i vjerojatno se nisu koristile u ratu, nego su bile trofejni izložbeni primjerci ili su se eventualno koristili za lov plemića. Stvarno impresivno. I vidimo kolekciju kubura iz tog doba. Opet ne zaboravite da je sve ovo ručno izrađeno, dakle nije bilo strojeva, a vidimo i kolekciju oružja iz Japana koja je bila poklonjena od strane japanskih ambasadora. Dakle, drugi važan period, nakon što su završili ti ratovi sa Švedskom, koji su završili švedskom nezavisnošću i otprilike današnjom kartom Danske i Švedske kakvu poznajemo, su bili Napoleonski ratovi.
U napoleonskim ratovima Danska imala neutralnost. Danska je bila velika pomorska sila i ti dansko-švedski ratovi su imali važnu pomorsku komponentu. Vidjet ćemo brojne modele brodova koji su ratovali u to doba. I admiral Nelson je htio otvoriti Baltičko more, htio je prekinuti tu neutralnost Danske i privući Dansku na svoju stranu, zato što je Britanija provodila kontinentalnu blokadu protiv Napoleona, a neutralna država je bila moguća slaba točka ako prijeđe na Napoleonovu stranu. I zato se Nelson pojavio sa flotom ispred Kopenhagena, usidrio i bombardirao flotu, ali nije išlo dobro i njegovi su mu časnici savjetovali da se povuku jer su Danci predobro utvrđeni. Danci su dakle imali liniju utvrda, kopneno postavljenih topova i 13 linijskih brodova poput ovog koji sada vidimo, koji su bili usidreni i branili su samu luku. I glavni admiral je Nelsonu dao zapovjed za povlačenje, jer je vidio da bitka ne ide dobro i da Britanci baš ne stiču neku prednost. Nelson je napravio jedan od svojih najčuvenijih poteza ikad, uzeo je durbin, stavio ga na svoje slijepo oko preko poveza i rekao svom prvom časniku: ja ne vidim nikakav signal za povlačenje, nastavimo bitku. I Nelson je bio u pravu. S vremenom je engleska flota uspjela slomiti Dansku, njihova prednost u boljoj obuci i naoružanju je došla do izražaja nakon nekoliko sati velikog krvoprolića i danska flota je postepeno se predavala, brodovi su spuštali zastave i nisu mogli nastaviti bitku, zbog čega se Danska predala i izgubila svoju flotu i tu je ona izgubila i svoju pomorsku povijest, jer tijekom napoleonskih ratova je bila okupirana od strane Napoleona, a bez svoje flote nije bila više značajan faktor. Ovdje vidimo brod za izvlačenje pijeska, vrlo zanimljivo. A ovdje vidimo toranj koji je služio za zabijanje jarbola na brodove. Vrlo zanimljivo zato što je preživio, zato što je i danas izložen i posjetit ćemo ga u jednom od idućih videa. Dakle, iduće važno razdoblje u danskoj ratnoj povijesti jesu dva rata oko pokrajine Schleswig-Holstein. Danas Schleswig-Holstein doživljavamo kao njemački grad i njemačku pokrajinu, međutim originalno je bila Danska. I 1848. su liberalne građanske revolucije kao nastavak tih liberalnih pokreta u francuske revolucije stavili građansku vlast u Danskoj, dakle postala je konstitutivna monarhija, a to se nije sviđalo pokrajini Schleswig-Holstein, gdje je plemstvo već lagano postajalo njemačko, iako su seljaci bili Danci i dalje. I tada su 1848. do 50. i 1864. izbila dva rata oko te pokrajine. U prvome je Danska uspjela sačuvati Schleswig-Holstein od Njemačke, međutim u drugom ratu su doživjeli veliki kopneni poraz i morali su se povući, prepustiti Schleswig-Holstein potpuno Njemačkoj, koja se lagano ujedinjavala u to doba. I nakon toga Danska zaista više nije bila neki značajan faktor. Kao što vidimo na izložcima, u to doba se i pomorska tehnologija mijenjala. Dakle, govorimo o 19. stoljeću, kad smo prešli sa linijskih brodova. 1850. je sagrađen zadnji drveni linijski brod prema željeznim brodovima, parnim brodovima, puno modernijim topovima, oklopljenim brodovima, dakle imamo i taj koncept oklopa, imamo nova oružja poput torpeda koja se pojavljuju i Danska je naravno pratila sve to i imamo recimo izrezak jednog od takvih brodova. Inače, ovi modeli se nisu koristili samo kao modeli, nego i kao konstrukcijski uzori, dakle brodogradilištima su isporučivani onakvi ranije drveni modeli i ovi željezni dijelovi kako bi brodogradilišta mogla kopirati i izgraditi nove brodove po tim planovima. Danska je oduvijek bila pomorska sila, dakle ona je ovisila o svojoj mornarici jer je ona svoje bogatstvo temeljila na tome što je naplaćivala prolaz, dakle carine za
sav uvoz roba kroz Baltičko more. Baltičko more vodilo do supersila kao što su Švedska, kao što su Rusija i kao što su Poljska-Litavska unija, imamo i Hanzeatsku ligu u to doba i Danska svoj identitet u velikoj mjeri temelji na svojoj mornarici. To ćemo vidjeti malo detaljnije dansku mornaricu tijekom hladnog rata u idućem videu koji smo snimili, a ovdje vidimo nekoliko modela brodova koji su otprilike iz doba prvog ili drugog svjetskog rata. Tako je, ono što je važno za zapamtiti iz ovoga jest da je Danska kroz napoleonske ratove bila slomljena pomorski, što je bila njena glavna snaga, i da je nakon ratova za Schleswig-Holstein bila slomljena kopneno. I nakon toga zaista više nije imala apetita za neko veliko ratovanje. U Prvom svjetskom ratu Danska nije sudjelovala. Naravno, osjetila je njegove posljedice zbog razaranja, zbog potrebe da se ogromna količina materijala i hrane odjednom pokreće zbog nestanka međunarodne trgovine, ali direktnih ratnih stradanja, eto, srećom nije bilo. Ovdje vidimo jedan zanimljiv artefakt, a to je nosiljka za prijenos ranjenika na bojnom polju, tu negdje iz razdoblja 19. stoljeća, početkom 20. Vidimo mušketu, bajonetu i uniforme iz tog doba i vidimo jednu impresivnu kolekciju medalja iz različitih povijesnih razdoblja, dakle i iz doba i carske i građanske Danske. I dolazimo do Drugog svjetskog rata. Kako znamo, Danska je bila pregažena u nekoliko dana. Ovo je bio top od 37 mm protutenkovski koji je na granici uništio 2 tenka u tih par sati sukoba, da bi 3. njemački tenk pregazio taj top. I eto, sačuvali su ga i danas ga imaju izloženog u muzeju, kao i ovu strojnicu iz Prvog svjetskog rata. Ovdje vidimo isti taj top, ali straga, vidimo kako je kotač izbijen kad je bio pregažen. Ovo je raketa Harpoon, protubrodska raketa, a iza nas imamo krilo F-16 sa laserskim navođenim bombama koje je Danska koristila u intervencijama u Iraku 2001. A pokraj laserskih navođenih bombi je i projektil Sidewinder. Kao što vidimo, čak i tako mala raketa je prilično impresivnih dimenzija kada se vidi uživo. Danska ima zanimljivu filozofiju i to se može vidjeti na plaketama po muzeju. Dakle, Danska je generalno neutralna, ali Danska je jako predana svojim saveznicima. Spominju se primjeri kad su išli u rat zajedno sa Rusima, zajedno sa Amerikancima protiv berberskih gusara. Isto tako, kad je Amerika zamolila za pomoć 2001. u Iraku, Danska se odazvala i poslala svoje trupe. Dakle, sve u ime savezništva. I ovo je tema koju sam primijetio i kod nekoliko drugih država, poput Litve, koja je, recimo, gledao sam jedan njihov dokumentarac i oni kažu da su oni išli u Afganistan i Irak ne zato što im nešto znači, nego su ti vojnici njihovi tamo ginuli zato da se mogu osloniti da im Amerika pomogne kad Rusija dođe na vrata. I to je bilo kao što znate, prije nekih 20 godina, međutim, već i prije 20 godina je postojala ta ideja. Ovdje vidimo izložbu dronova i na kraju vidimo jedan danski jedrenjak, predivan brod njihove ratne mornarice za uvježbavanje kadeta u ratnoj luci koju vidimo u pozadini. Ima još zanimljivih lokacija po Kopenhagenu, ne samo ovaj muzej, nego i njihova tvrđava Kastelet, koja se nalazi u centru Kopenhagena, koja je još uvijek vojno područje, ali civili mogu proći kroz nju, zato što se tu nalaze samo administrativne zgrade. No zanimljiv je ovaj spomenik žrtvama u raznim danskim modernim ratovima. Dakle, ovdje vidimo njihov popis i vidimo vječnu vatru koja gori za njih i vidimo pojedinačno svakog vojnika, njih preko 100 koji su poginuli u tim mirovnim misijama ili NATO-vim intervencijama u 20. i 21. stoljeću. Između ostalog, evo, ističe se i 7 vojnika poginulih tijekom
ratova na području bivše Jugoslavije. Taj Kastelet je izvanredan primjer zvijezdaste utvrde. Vidimo kako je okružen rijekom i kako ima zemljana utvrđenja koja su vrlo otporna na topove tog doba. Govorimo o 17. stoljeću. I to bi bilo to. Nadam se da ste naučili nešto novo i također se nadam da ćete nam se pridružiti na idućem videu kad ćemo ići u Danski pomorski muzej gdje ćemo poznati neke njihove povijesne brodove iznutra i izvana. Eto, pretplatite se na kanal ako niste do sad i nadam se da se uskoro opet vidimo.